Hello everyone, this is Manjushri from Shweta's collection. Wish you all a very warm welcome to Shweta's collection. আর আজকে যেগুলো দেখাচ্ছি সেগুলো কিন্তু ভীষণ ডিমান্ডিং। আচ্ছা, দিস ইজ নাম্বার 1। আমার একটা কিছু বলার আছে, তার আগে আমি দেখিয়ে দিই এটা। সি, ফার্স্ট অফ অল সি দ্য ওয়ার্ক। এটা পুরো একদম অরিজিনাল আজরাক প্রিন্ট। অরিজিনাল আজরাক প্রিন্ট এই কারণে বললাম যে এইটার কিন্তু কোনো কালার হবে না, উঠবে না। আচ্ছা, এইবার দেখো এটা কাঁথা স্টিচটা দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর দেখতে। এবার দেখো ভেতরে কিন্তু ডাবল স্টিচ উইথ ফুল इंटरलॉक করা আছে। डबल स्टिच फुल इंटरलॉक देखे ना। अच्छा, ये प्राइस इस इसका, इसके साथ कोई पॉकेट नहीं है। प्राइस इज 600। हर चीज़ का एक क्वालिटी तो होती है और उसके साथ उसका प्राइस हम ठीक करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई ड्रेस कोई सस्ती में मिल जाएगी तो आप ले सकते हो, लेकिन क्वालिटी दोनों का कभी एक नहीं होती है ना। सो दिस इज अनदर वन। वाओ, ये वाइट के ऊपर ये हम जो फैब्रिक्स है ये हम वॉश करके फिर हम इसको ये स्टिचिंग करने के लिए देते हैं। खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, छोटा सा यूनिट है। तो ये आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर ये। और डबल स्टिच विथ फुल इंटरलॉक, मेरी हर कुर्ती डबल स्टिच विथ फुल इंटरलॉक। प्राइस इज जस्ट ₹600, क्योंकि इसके साथ कोई पॉकेट नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ওই হলুদটা দে, দে আমাকে দিয়ে দে। এটা दिस इज अनदर वन, जस्ट देखे ना। और मैं आपको ना ये, अगर आप चाहो तो मैं आपको इसको वाटर में भिगो के आपको दिखा भी सकती हूँ। कोई कलर इसका स्प्लिट नहीं होती, कोई कलर इसका नहीं जाती वॉश करने के बाद। हम तो ये हम दिखा सकते हैं। और इसके साथ जो ये वर्क है ना, ये वर्क का जो थ्रेड है, এই থ্রেডগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিসের, ये जो थ्रेड है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का थ्रेड है, बहुत सुंदर क्वालिटी का थ्रेड है, इसीलिए इसकी प्राइस है 600। और ये कुर्ती भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। কয়েকদিন আগে আমাকে একজন বলছে, ম্যাডাম আমি এই কুর্তিগুলো কোনো একটা ফেয়ার থেকে আমি এত দামি কিনেছি, আপনি এটা এত দাম নিচ্ছেন কেন? ফেয়ারে তো এক্সিবিশনে তো আমরাও যাই, তাই আমরাও জানি কোন জিনিসের কতটা দাম হয়, আমরা নিজেরাও এক্সিবিশনে যাই। সুতরাং যখন আমরা এই যে কোনো প্রোডাক্টের দাম যেটা বলি সেটা সবসময় জানবেন অ্যাকর্ডিং টু তার কোয়ালিটি তার প্রাইসটা ঠিক হয়। ঠিক আছে, দেখো এখানে সবাই আমরা চাই ভালো জিনিসটা আপনাকে দিতে। অনলাইনে আপনাকে যদি আমি ভালো জিনিস আজকে না দিই তাহলে কালকে কিন্তু আপনাকে আমি আর পাবো না। সুতরাং সবসময় চেষ্টা করব আপনাকে अकॉर्डिंग टू योर प्राइस, अकॉर्डिंग टू द प्राइस द क्वालिटी इज़ भालो, मैंने अच्छी क्वालिटी की चीज़ देने के लिए। जस्ट देखो, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। प्राइस इज़ जस्ट ₹600। ओके, মুভিং টু দ্য নেক্সট ওয়ান। ওফো, এটা তো মানে এত জনে নিয়েছো এবং এত প্রশংসা করেছো। আচ্ছা, সাইজগুলো কি কি অ্যাভেলেবেল একটু বলে দিই। 38 to 44 অল সাইজেস অ্যাভেলেবেল। 38 থেকে 44 ऑल साइजेस পেয়ে যাবে। और हमेशा की तरह एक बात मैं सबको बोलती हूँ कि आपको जो साइज आती है उससे एक साइज बढ़ा लेना, क्योंकि साइज इशू में कोई एक्सचेंज नहीं होती। এই যে ভি নেকের সাথে এই যে ডিজাইনটা, এই যে এই ফিশ মোটিভটা করা, ফার্স্ট অফ অল ইউ সি, যে কোনো কাজের একটা নিটনেস আর ক্লিননেস থাকে। ক্লিনলিনেসটা তোমরা দেখো, জাস্ট আমাদের যে কারিগররা বানায় এত সুন্দর এরা বানায় না, সেটা মানে বলার অপেক্ষা থাকে না, জাস্ট অসাধারণ দেখতে। মুভিং টু দ্য নেক্সট ওয়ান। এটা আর একটা হোয়াইটের ওপরে, জাস্ট দেখো ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে। জাস্ট হোয়াইটের মধ্যে এই যে ডিজাইন, এটা একটা টোটালি ডিফারেন্ট। এই যে হোয়াইট এই কুর্তিটা একদম ডিফারেন্ট কুর্তি, ডিফারেন্ট স্টাইলে, পুরোটা ডিফারেন্ট। প্রাইস অনলি 600 উইদাউট পকেট, ডাবল স্টিচ উইথ ফুল ইন্টারলক। সাইজেস অ্যাভেলেবেল 38 to 44। যার যেটা ভালো লাগছে স্ক্রিনশট দাও আর পাঠিয়ে দাও 7003581589। এটা আরেকটা 38 থেকে 44 অবধি অ্যাভেলেবেল আছে, দেখে নাও। ওফো, ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে, এত সুন্দর দেখতে, এত ভালো। কি ভালো লাগলে সবাই স্ক্রিনশট দাও। আর প্রত্যেকটা এগুলো না এই সামারের জন্য ভীষণ ভালো। এই সামারে একটু পরবে, পরে নিজেরাই জানবে যে কতটা আরাম লাগে এটা পরলে। জাস্ট দেখে নাও, ভীষণ। এই पूरो फैब्रिक हमने खुद वॉश किया, वॉश करने के बाद ही ये स्टिचिंग करने के लिए दिया है।
बहुत बहुत ही সুন্দর। সবাই খুব ভালো থেকো, সঙ্গে থেকো। আজকের মতন এখানেই আসছি, তাহলে আসি, টাটা।